विप्लव कुमार देव ने कहा, जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते हैं वे प्रधानमंत्री मोदी जैसे बनते हैं, जबकि जो सिर्फ अपनी मां की ओर देखते रहते हैं वो राहुल गांधी जैसे बनते हैं। मैंने त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनने का और वह सपना पूरा किया। मैंने यह भी चाहा कि अरविंद केजरीवाल को चुनौती दूं, जो भारत के इतिहास के सबसे चालाक और नकारात्मक सोच वाले এখানেও আরেকটা প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে, স্বপ্ন দেখেছি ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী তো হয়েছে, তো স্বপ্ন দেখেছিলাম 2014-তে কেজরিওয়ালকে হারাবো, সুযোগ পেয়েছি তো হারানো। 2014-তে আমি যখন দিল্লিতে ছিলাম তখন ত্রিপুরাতে আমি আসিনি, কেজরিওয়ালকে দেখে আমি বুঝে গেছিলাম, কারণ আমি কমিউনিস্ট শাসিত প্রদেশের মধ্যে জন্ম হয়েছে, আমি চিনি এদেরকে, কপি কমিউনিস্ট কপি। আমি বারবার ওখানে বিজেপি নেতৃত্ব বলতাম, এ তো কমিউনিস্টের কপি।